मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सतुर भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। ए संसार रे भगवान को केते जन भल पाती, खूब कम व्यक्ति भगवान को भल पाती। भगवत गीता रे सप्तम अध्याय 3 नंबर श्लोक लिखा अछि मनुष्याणां सहस्रेषु कस्यजतति सिद्धये जततामापि सिद्धिनां कश्चिनां वेति तत्त्वतः। सहस लोक भितरे किए जड़े मते भल पाए कि न पाए, सहस भल पाइबा भितरे किए जड़े मते पाए कि न पाए। भगवान को भल पाइबा अर्थ कौन आमे प्राय केही जानु ना। आमे कौन पाई जन्म ग्रहण करिचे, कौन पाई ये धरा पृष्ठ को अवतरण करिचे, एठारे प्रकृत कर्म आमर कौन प्राय 90% लोक जानती ना कि 95% लोक जानती ना। जेतिक जन जानिचंती 10% हो कि 5% हो सत्य को भल पाती बा भगवान को भल पाती। सेथि मध्यरु केते जन भगवान को पाई संपूर्ण भावरे तांको जीवनटा को उत्सर्गीकृत कर देइछै। देखंतु 100 रे 10 जन कि 5 जन भल पाती, से 5 जन को भितरे बा 10 जन को भितरे कि भगवान को पाई संपूर्ण भावरे निज जीवनटा को उत्सर्गीकृत कर देइछै। केमिति बुझिबे आपण संपूर्ण भावरे निज जीवनटा को भगवान को देइछन्ति। शଯ୍या त्यागरु शଯ୍या को जीवा पर्यंत से केवल भगवान को पिता अर्थे कर्म करते। तांकर कौनसी वासना बा कामना किछि न थाए, केवल भगवान को ध्यान करिबा, भगवान को नाम को जप करिबा, भगवान को पूजा करिबा, भगवान को पाई प्रसाद प्रस्तुति करिबा, भगवान को श्रृंगार करिबा, आउ भगवान गुण को नाम को लीला को कीर्तन करिबा। एवं तांकर निजस्व कौनसी कामना न थाए कि सम्मान चाहती नहीं, कि प्रतिष्ठा चाहती नहीं, कि जस चाहती नहीं, कि निजे मते किए चिन्हतु बा जानतु से कथा मध्य से चाहती नहीं। केवल भगवान को पिता अर्थे कर्म करन। मनरे प्रश्न उठुथब जदि एमती भावरे जीवनटा को उत्सर्गीकृत कर दिया जाए बा जीवनटा को एभली भावरे निर्वाह कर दिया जाए ताले कौन मिलिबो? समस्ते जदि एमती करिवे ताले ए सृष्टि प्रवाह कौन रहिबो? थरे चिंता करी देखंतु। आपण 2.5 दिनिया मानव आसिले दिने जीवे दिने मझिरे एठी अध दिने आपण एठारे गेस्ट आपण बुली आसीचंदी विश्व रंगमंच को कुआडे जीवे सठिक भाव में जानती नहीं, कोठी थेले जानती नहीं। खाली जो पृथ्वी पृष्ठ को आसीचंदी से विषय भी भल भाव में जानती नहीं पृथ्वी पृष्ठटा कौन। तेणु समस्त भितर ये चेतनाटा जाग्रत हुए ना। से लगी बाबा पूर्व कहले 100 रे 10% लोकों भितर बा 5% लोकों भितर भगवान को भल पाई बसिबा, भगवान को श्रद्धा करिबा, भगवान को विश्वास करिबा, भगवान को भक्ति करिबा 10% कि 5% लोकों भितर हुए। से 10-5% भितर निज जीवन को किए भगवान को पाई संपूर्ण समर्पण करि देइथाय। देखंतु निज जीवन रे प्रयोग करंतु, परीक्षा करी देखंतु। जदि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जदि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, जदि आपण जानिले ये भगवान सत्य
ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟା ସତ୍ୟରେ କେତେବେଳେ କାଟିଦେବେ। ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ, ଯିବେ ଏକୁଟିଆ, ମଝିରେ ସାଥୀ କାହା ସହିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ମୋ ସହିତ କିଏ ରହିବେ, ମୋତେ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ମୋତେ କିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାତ ସଇଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ, ଯଦି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରୁଛି ଏବଂ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲା ବେଳେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବା ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତା ସେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ସେଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଏ ପାପ କର୍ମଟା ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ କେତେଜଣ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ। କାହିଁକି? ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର, ଏ ଜଳ ତାଙ୍କର, ଏ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର, ଏ ବାୟୁ ତାଙ୍କର, ଏ ଆକାଶ ତାଙ୍କର। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ, ଏ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପୁଷ୍କରଣୀ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଫୁଲ, ଫଳ, ପୁଷ୍ପ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର। କହିପାରିବେ କିଏ କାହାର ବୋଲି? କାହାର ବୋଲି କହିପାରିବେ କିଏ? କାରଣ ସେ ତ ଜାଣିନାହିଁ ସିଏ କିଏ। କେମିତି କଦଳୀ ଏତେ ପ୍ରକାର, ଆମ୍ବ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଫୁଲ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳର ବାସ୍ନା ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ତା ବାସ୍ନା ଅଲଗା, ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଯେତେ ପ୍ରକାର କଦଳୀ ଦେଖିବେ ତାର ବାସ୍ନା ଅଲଗା, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପିଜୁଳି ଦେଖିବେ ତାର ବାସ୍ନା ଅଲଗା, ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସବୁ ଏଇ ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି, ପୃଥିବୀରୁ ସୃଷ୍ଟି। କିଏ ସେ ଲୀଳାମୟ, କିଏ ସେ ଭଗବାନ, କିଏ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ କି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ କିଏ, ସେ କିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ତାଙ୍କରି ମହିମାକୁ, ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ କାହିଁକି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଜଣ ଭଲ ପାଉଛ 100ରେ 10% ବା 5%, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକି ପଚାରନ୍ତୁ, ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସତରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟା ସତ୍ୟ ପାଇଁ କାଟିଦେବି, ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ରହିବି, ସତରେ କ'ଣ ସତ ପାଇଁ କାଟିଦେବି? ଏହା କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବପର? ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମ ପିତା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ହେ ଦୟାର ଠାକୁର, କୃପାର ଠାକୁର, ଭାବର ଠାକୁର, ଭକ୍ତିର ଠାକୁର, ପ୍ରେମର ଠାକୁର, ଥରେ ମୋତେ କୃପା କର, ଥରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଥରେ ମୋତେ କୋଳକୁ ନିଅ। ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମର ପିତାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁକିଛି ମିଳେ। ସେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ସେ ତା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସତ କେବେ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ସତଟା କେବଳ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେୟାର କରିବେ।
ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରେୟାର ନ କଲେ ଆହୁରି ବି ଭଲ। ତାଙ୍କର ପିତା ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ଆମର ଦରକାର ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃପା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଚିକି ଦେବେ। ମାଗିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୀମିତ ହେଇଯାଏ। ଜାଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲି, ଆପଣ ଜଣେ କୋଟିପତି ଲୋକ, ମୋତେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, କଥାଟା ସୀମିତ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ ମାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ଚାହିଁଲି, ସେବା କରି ଚାଲିଲେ, ସେ କେତେ କୋଟି ଦେବେ ଯେ, କ'ଣ ଦେବେ ଯେ, ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ମାଗିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାଗି ବସନ୍ତି। ସାଧନା କରି 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 ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ସାଧକ ଆଉ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେତେବେଳେ ବିଚାର, ସେତେବେଳେ ମାଗିବାଟା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ଭାବ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ବିଚାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ ବସି ଖାଲି ଭଲ ପାଇବାଟାରେ ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ବା ସାଧିକା ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକ ବା ସାଧିକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ଭାରି ବୋଝ ଭଳିଆ ଲାଗେ ମନଟା। ଆଉ ସାଧକ ଛୋଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସାଧକ ବଡ଼ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବଟା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ସେ ଏକଦମ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ, ଏକଦମ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ଯେତେ ଛୋଟ ହବ ସେତେ ସେ ହାଲକା ହବ, ଯେତେ ସେ ବଡ଼ ହବ ସେତେ ସେ ଓଜନଦାର ହବ। ଯେତେ ଓଜନଦାର ହବ ସେତେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତେ ହାଲକା ହବ, ଛୋଟ ହବ, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବର ନେଇ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଓଜନିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଭାରି ହେଇଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, କେଜି କେଜି ସୁନା, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ କ'ଣ ଏସବୁ ମିଳିଥାନ୍ତା? ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବଳେ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ନାହିଁ, ଏବେ ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବୁ କାହିଁ। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ, ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ବହୁତ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଧନକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ, ସେ ଧନ କେବେ ସୁଖରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମହୁମାଛି ମହୁ ରଖିଥାଏ, ମହୁକୁ ମାରିକି ସେ ମହୁମାଛିକି ମାରି ମହୁକୁ କିଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଧନ କେବେ ରହିବନି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି, ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଧନଟାକୁ ଯାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ତାକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କର। ଏ ଧନଟା ତମର ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛ। ତାର ସତ୍ ବିନିଯୋଗ ଉପଯୋଗ କଲେ ଭଗବାନ ତୁମ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତୁମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇପାରିବ, ଧନକୁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଲଗେଇ ପାର। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଯେତେ କରି କରି ଚାଲିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ନା ଅଣୁ ହେଇଯିବେ, ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଯିବେ, ଏକଦମ ଅଣୁ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଣୁ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଣୁ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରି, ଏକଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ସରେଣ୍ଡର, ଫୁଲ୍ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅଣୁଟିଏ ହେଇଯିବେ, ଏକଦମ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଯିବେ,
ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବି ନା ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ। ତେଣୁ ଜୀବର ଗତିଟା ହେଉଛି ଅନୁଭବ। ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଅନୁଭବଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଇନାହିଁ ଆପଣ 1% ରିଏଲାଇଜେସନ୍, 1% ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଯେ ସର୍ବ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ଯେ ସବୁକିଛି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ସତ୍ୟ, ଯଦି ଏ କଥାଟା ବୋଧ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ 1%। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ସମର୍ପଣ ନ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଅଣୁ ହେବା ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଣୁ ନ ହେଇଛେ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣୁ ସ୍ୱରୂପ, ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଆମେ କେବେ ମିଶିପାରିବା ନାହିଁ। ପାଣି ହେଲେ ପାଣି ସହିତ ମିଶିବ, ମାଟି ହେଲେ ମାଟି ସହିତ ମିଶିବ, ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ହେଲେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ମିଶିବ, ସେଇଭଳି ଆପଣ ଅଣୁ ହେଲେ ଅଣୁ ସହିତ ମିଶିବେ। ସେଇ ଅଣୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସାଧନାର ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଆମେ କଥା ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ସାଧନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅଣୁ ହେବା, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳନ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଶିଖାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦର୍ଶନ କରିବା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଶିଖାଯାଏ ଆମେ କିଭଳି ଭଗବାନ ହେବା। କଥା ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ନହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଆଗ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ସେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି କରନ୍ତି, କରନ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ମାତୃକା ନ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ବହିର୍ମାତୃକା ନାଶ କରନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତିନି, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି। ଦେବର ଭୂତା ଦେବଂ ଯଜତେ, worship God after becoming the God। ଦେବତା ହେଲେ ଆପଣ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଭ୍ରି ରିଲିଜନ୍ teaches how to achieve God, but କ୍ରିୟା ଯୋଗ teaches how to become God। ତେଣୁ ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରି କରି ଚାଲିବେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବେ, ସେତିକିବେଳେ ତା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲେକ୍ଚର ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅନର୍ଗଳ ବୋଲୁଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଯେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଅଛି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେସନାଲ୍ ଆନିମଲ୍। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଶୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛେ। ଆମେ କେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛେ? ଆମେ କେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକି ଗଲେଣି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନ। ମନ କାହାକୁ କହନ୍ତି?
बाबा अनेक थर सत्संग उपस्थापना करिसेंती आपण कॉम्बिनेशन ऑफ द थॉट्स इज माइंड जन्म जन्मांतर संस्कार संस्कार समष्टि को मन कहुच्छे जन्म जन्मांतर माने अनेक जन्म कोटि कोटि जन्म तार हिसाब कई कहीपर जी साधना करिवो से ही कहीपर देखो गोटे कथार अनेक कथा आसছে मनर पांचटा अवस्था गोटे हूँ मूढ़ मन से माने ठाकुर फाकुर किछि मानिबे ना देवादेवी किछि मानिबे ना साधु सन्त किछि मानिबे ना जेमती पशु खाऊची शोची मैथुन करुची पिला छुआ जन्मग्रहण करुची आउ जीवन निर्वाह करुची केतबेले जे मरिबा कथा से तो जाने केतबेले मर जाउची से कोनटा जीवन एत बड़ सृष्टि के आसी एत बड़ संसार को आसी कि सुंदर कि आनंदमय अटे विशाल संसार धन्य महाप्रभु महिमा तुमर अटे अनंत अपार कि सुंदर आहा कि आनंदमय एत बड़ संसार को आसी जमती आप देखिथे जिराफ सबू जीव क्या कौन एमती होती कि जिराफ किसी कथा कहे ना कौन सी कथा तो से कहती नहीं सी गोटे प्राणी जीव कौन सी शब्द पार्टी बाहरे ना आम बहुत समय बसी देखू भगवान को सृष्टि एति विचित्रमय आश्चर्यमय से पुणी तो भगवान तक एत बड़ जीव सृष्टि करचंती तेणु आम से भली जीवन निर्वाह करुचे जमती साप धरिची बेंग को बेंग धरुची कंकी धरुची तार खाद्य को आम मानकर से अवस्था काल आमको ग्रास करी करी चली जीवन आमर सरी सरी जाऊँगी ए काल आमको दिने निश्चिंत खाईदब तेणु काल आमको ग्रास करिछि आमर चेतना नहीं आमर तो सचेतनता आसी नहीं सचेतनता है स्थूल चेतनाटा है सूक्ष्म तेणु सचेतनता आमर आसी नहीं चेतना कौन आस केमी बसवा आम जाने कई ठीक भाव बसीन केमिति खाइबा आमे जानिने केमिति आमे कथा कहबा आमे जानिने केमिति मुंडटा कुंडेबा सेटा भी आमे जानिने केमिति मेकअप हबा सेटा भी आमे जानिने किछि जानिने काहेकि कौन पाएंगे ना सही भली शिक्षा सही भली दीक्षा आम बापा मांकर नाही आम स्कूल कॉलेज रे नाही आम परिवेश रे नाही आमे कोड तो देखिया को पाइलेनी शिक्षा को पाइलेनी आमे तो पूर्वरु एबे कहिले 100 जन भितर 10 जन भगवान को भल पाती 10 जन भितर केते जन भगवान को पाई संपूर्ण भाव जीवनटा को उत्सर्गित कर केते जन कर निजक देखंतु निजे जन्म रे अधा तो अधारू बेसी कटिगला संसार रे आउ जो 20-25 वर्ष समस्त रहीगलानी माने टार्गेट भितर ये दिनिया बंचीबी ता भीतर भी आप खसीजे ताठू अधिका जीवे ना सतरे जीवनटा को काटी पारे कि आपण मन प्रश्न उठे मो पुओ को किए पाल मो झुओ को किए पाल मोर जमीबाड़ी दायित्व किए नब मु देह सुस्थ हेले मत मेडिकल लेकिन किए जीव आज जो केजी सुना घरे अच्छी ताकू जगिब किए आज जो 250-300 एकर प्रॉपर्टी मोर अच्छी ताकू जगिब किए सतरे तुम्हें भगवान आउ कि भगवान या पूर्व तुमर नथिला तुम्हें चलीगला पे तुमर हम ना थे नामाचार्य बाया बसी सुंदर भाव नाम चली बाया जोटी बसंती से अखंड नाम चले बहुत लोग साधु सन्त पाखक दुख जणिया आसती सुख जणिया आसती ना कारण मनुष्य सुख भोग चिंती नानादि देवता पूजती केमती दुख जीव आमको सुख मिल शांति मिल आनंद मिलवा सकाशे आसती ना सुख सकाशे आसती साधु मान पाखक समस्त तो आसती केते जन कहते बाबा मु केमती भगवान को पाइबी टिके कहले कई कहीच जेते लोक ये बसीच कई जड़े कहीच बाबा मु केमती ईश्वर को पाइबी केवल मो गोटे प्रश्न मत से कथा टिके कहूँ कहले अहंकार हम जितेबाला आम गुरुंर संधान अनुशुणु थलु अनेक द्वारस्थ हो मो गुरु कौटी अच्छा मो गुरु केबे मिले से
जन्म पत्रिका धरी आम अनेक ज्योतिषंकर द्वारस्थ होइछु। किए से मो गुरु, किए मते भगवान को दर्शन उपलब्धि करई देवे। शेषरे जन साधक पाखरे पहुँचीलु। से बिना जातक कही महोदधी कूल ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करिसंदी, आपण तांकोठारु दीक्षा ग्रहण करिवे। आमे खोजी खोजी पुरीर कड़ार आश्रम रे गुरुदेव को दर्शन कलु, तांकोठु दीक्षा ग्रहण कलु। गोटे प्रश्न मो गुरु पाखरे थला, मु केमती भगवान को दर्शन उपलब्धि करी। गोटे क्वेश्चन नहीं जाइली। जेते साधु सन्तंकर द्वारस्थ होइछि समस्त को गोटे कथा पचारि, भगवान को दर्शन आउ अनुभव किभଳି करिवे। एबे भी मझिरे गले थर थरे पचारे दर्शन अनुभव करिवार मार्गटा कौन, को टेक्निक रे सहज एवं इजी टेक्निक, सियोर टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक मु तांको पाई। मार्गटा कौन पचारे साइलेंस रे। एबे आउ प्रश्न नाही कि आउ उत्तर नाही। प्रश्नर समाधान सबुदिन हो जाइछि, आउ उत्तर भी मिल जाइछि। खाली नीरवता भितरे जेते दिन परमपिता परम ब्रह्म रखिबे, तांकरी काम करी 24 घंटा जीवनटा को अतिबाहित करिबा। केते दिन रहिबा में जानिने, कौन करिबा जानिने। जेतेबेले समर्पित से जहाँ निर्देश देइचंती दउचंती ताही आमे करिबा। स्वभावे मोर भक्त सर्वदा मोर कार्य रत। जी मोर भक्त सर्वदा मोर कार्य रत। से सब से कामटी करुथिबो, आउ सब कथा अलणा लागिबो, तुच्छ लागिबो। तेणु आमे भगवान निकट रे निजको समर्पण करी करी चलिले आमे अणु हो जिबा, छोट हो जिबा, एकदम क्षुद्रादि क्षुद्र हो जिबा। सेति बेले आम भितरे कोन आउ अहंकार रहिबो कि? केते हल्का हो जिबा, केते मु मोर भाव नाही। थरे सब जिनस माड़ी बसी धरिचंती आपण माने, ठीक अछि धरंतु। आपण को जिनस आपण माड़ी बसी धरिचंती, सेथरे दुख मिलुछि एवं सुख मध्य मिलुछि। दुख मध्य मिलुछि, सुख मध्य मिलुछि। बेले बेले भारी दुख मिलुछि, सुख भी मिलुना। चाहा मिलुना कहीं केबे छाड़ीबा को इच्छा नाही, पूरा माड़ी बसी धरिबा को इच्छा अछि। अरे सब तो मु करिछि, सब तो मोर, जाणु जाणु शुणु शुणु केमतिया को छाड़ी देबी। ठीक अछि, ये गोटे अनुभव आपण पाखरे अछि। ए अनुभव रे जीवन निर्वाह होछि। आ गोटे अनुभव सब छाड़ी दे कि सब समर्पण कर दे, सब किछि प्रभुंकर बोली भाबी तांकर दास बा सेवक बा भृत्य भाव कर्म करी चलिले देखिए जीवनटा केमती लगुच। ये जीवनटा केमती लगुच परीक्षा करी देखंतु। निजे न कले आपणकर से अनुभव केमती हम। बाबा तांकर एक्सपीरियंस कौन। आपन जिते सजाड़िया को चाहते सजाड़ी पारुना। थरे सबू दायित्व दे ए सृष्टि जे स्रष्टा जहां समस्त चाबिकाठी अच्छी ताकू दे आपण तार पित्यार्थ कर्म करी चलतु ता देखिए से अनुभव ए अनुभव कौन। तेणु साधना कर जहा कहले गुरु ताही विश्वास करी साधना कर। साधना करिया हेले चारिटी कथार आवश्यकता अच्छी बोली गुरुदेव सब कहते। प्रथम हूँ श्रद्धा। तेणु श्रद्धा न रहिले कहारी साधना हेबनी। आदौ श्रद्धा तत्पर साधु संग तत्पर साधना तत्पर सिद्धि। गीतार लिखा अच्छी श्रद्धावान लभेते ज्ञान तत्पर संग जितेन्द्रिय ज्ञानंग लब्धा परांग शांति मचिरणे अधिगच्छति। तेणु श्रद्धावान लभेते ज्ञान। श्रद्धा बोली आपण आसीचंती, श्रद्धा बोली आपण बसीचंती, श्रद्धा बोली आपण शुणुचंती, श्रद्धा बोली आपण साधना करुचंती। श्रद्धा गोटे ओडिया शब्द नुहे। श्रद्धा हूँ गोटे संस्कृत शब्द। श्रद्धा अर्थ विश्वास। छाड़तु कहले बहुत समय लगे। तेणु आप भावतु श्रद्धा मोर आसी। तेणु जदि साधना प्रति बा भगवान प्रति कि गुरु प्रति श्रद्धा नहब ताकू संक्षेप कहले जदि भगवान प्रति मन में श्रद्धा न आसो किए से भगवान से किए
କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଯଦି ମନରେ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟିକ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ସାଧନା କେତେବେଳେ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆମେ ଆସୁଛେ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ନଥିଲେ କିଏ କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତ ଟିଭି ଦେଖିବା ଯୁଗ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ବସି ଖେଳୁଛି, କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ପାର୍କରେ ଦିନ କାଟି ଦେଉଛି, କିଏ କେମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଦିନ କାଟି ଦେଉଛି। ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଗବାନ ପାଇଁ ଅଛି ସେ ବସି ସାଧନା କରୁଛି। ମନେ ବଣେ କୋଣେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ମନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବେ ମୋ ମନଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ୱାଚ୍ ୟୁଅର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍, ୱାଚ୍ ୟୁଅର୍ ଥଟ୍ସ ଅଲୱେଜ୍, ୱାଚ୍ ୟୁଅର୍ ବ୍ରେଥ୍ ଅଲୱେଜ୍। ମୋ ମନଟା କେଉଁଠି ଅଛି ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଧା ବସିବି, ସବୁ ସମୟରେ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା କରିବି, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ମନକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାହା ହିଁ ସାଧନା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହିଲେ କେବେ ସାଧନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନହେଲେ କେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନହେଲେ କିଛି ଆପଣ କରିବେ। ମୋର ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେ କାମଟା କେବେ କରିହେବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମର, ଆମେ ତାଙ୍କର। ସେ ଆମର, ଆମେ ତାଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋର। ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋର। କେମିତି ମୁଁ ତୁମର? କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ଲେଖା ଅଛି, ମହିମାଂସ ଜୀବଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ମନ ଷଷ୍ଠୀନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନୀ କର୍ଷତି। ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ପଡ଼ୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଧଟା କେତେବେଳେ ଯାଉନାହିଁ କି ଯିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଆପଣ ଆସିଲେଣି, ଜୀବାତ୍ମା ବୋଧଟି ଯାଉନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦେହ, ସବୁବେଳେ ଅତି ଆପଣାର, ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଦେହଟା। ଦେହକୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେହର ସୁଖ ଦିନେ ଦିନେ କଦାପି ନ ଚିନ୍ତିବ ମନେ। ଦେହର ସୁଖ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନି। ବସିବି, ଖାଇବି, ଏସି ଲଗେଇବି, ଶୋଇବି, ଉପଭୋଗ କରିବି, କେତେ କଥା। ଏଇ ବାବାଜୀ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏତେ କଥା। ପିଲାଦିନୁ ତ ଦେହ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେହକୁ ଦେଖୁଥିବ ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ, କାଷ୍ଟ ଯେସନେ ହୁତାସନେ। ଦେହକୁ ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ, ମୁଁ ଏ ଦେହରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଚିନ୍ତା କର, ଯେତେ ସାଧନା କର, ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣ, ଯେତେ ମଠ ବାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ ଦୌଡ଼, ଯେତେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅ, ଯଦି ସାଧନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେହବୋଧରୁ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଅତୀତ ହୋଇପାରିବ। ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2ଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଛି। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ 2ଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ବସିଛି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ତଳେ ବସିଛି। ତଳ ପକ୍ଷୀଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଚିରି ମିଚିରି ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବ କରନ୍ତି, ବା କିଚିରି ମିଚିରି କହନ୍ତି ନା କ'ଣ କହନ୍ତି? ରବାବା ଆମର ଜାଣିଥିବେ, ଫରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ କିଚିରି ମିଚିରି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳ ଦିଅନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିକି ଏ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳ ଡେଉଁଥିବେ, ଢଲଉଥିବେ, ଥଣ୍ଟରେ ନିଜ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାରି ଦେଉଥିବେ ଏବଂ କ'ଣଟେ ଥବ ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଉଥିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ପକ୍ଷୀମାନେ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବସିଛି, ତଳ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବସିଛି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଖାଉଛି। କେଉଁଟା ପିତା ଲାଗୁଛି, କେଉଁଟାକୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି, କେଉଁଟା କଷା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଖାଇ 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 ଖାଇ
से ଡେଇଁ ତଳେ ପକ୍ଷୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲା ସେଠି ବିରାଟ ଆଲୋକ ସେ ପକ୍ଷୀ ପାଖରୁ ଆସି ଆ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀର ପର ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ପକ୍ଷୀଟି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ସେ ଉପରୁ ଉଠିଛି ସେ ଦେଖିଲା ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା କେହି ନୁହେଁ। ମୋର ଯାହା ବୋଧ ହେଉଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଉପର ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ହିଁ ତଳ ପକ୍ଷୀ। ତ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି 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 ତା ସହିତ ମିଶିଗଲା, ଦେଖିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ମନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବିବେକ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଦେହ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁର ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେହବୋଧ ଥିଲା କିଚିରି ମିଚିରି ହେଉଥିଲା, ମାନେ ମିଠା ଆଉ ପିତା କଷା ଫଳ ଖାଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିର୍ଗୁଣ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆଉ ନିର୍ବିକାର, ନିର୍ବିଚାର, ନିରହଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଏ ବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିଲା ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ, ଏ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସାଧନା କଲେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ମୂଳାଧାରରୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନକୁ ଯିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ମୂଳାଧାର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ମଣିପୁରକୁ ଯେଉଁ ବୁଝେଇକି କହିବେ, ମଣିପୁରକୁ ଯିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ଅନାହତକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯିବ ସେ ପୁରା ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ, ଲାଇଟେଡ୍ ହେଇଯିବ। ତାର ସମସ୍ତ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ପର ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତାହାର ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଆଲୋକିତ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜମ୍ପ କରିବ ସେ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜମ୍ପ କରିବ ସହସ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ସ୍ମାସ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନଟା ହେଉଛି, ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ। ଏ ସହସ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ମୂଳାଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭାବ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ମୂଳାଧାରରୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରୁ ମଣିପୁର, ମଣିପୁରରୁ ଅନାହତ, ଅନାହତରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ, ବିଶୁଦ୍ଧରୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର କରେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବିରାଟ ଆଲୋକ ଦେଖେ। ତିନି ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ସାଧକ ଦେଖନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଲ କଳା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକ ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହିରେ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବର୍ଣ୍ଣର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଜ୍ୟୋତିଟେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏବଂ ବୁଲି 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମନ ରଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପଶିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ହରେଇ ବସୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ। ଆମର ଏତେ ମନ କଳୁଷିତ, ଏତେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ଏତେ ଯୌନ ଚିନ୍ତା, ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଏତେ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ବେଶ ଚିନ୍ତା, ଏତେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ଚିନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଏକ, ଈଶ୍ୱର ଏକ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନେକ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ବୋଲି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ହେଇନି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, କାହିଁକି ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ହେଇନି ବାବା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମରେ କେହି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେହି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତ ଏକ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବେ? ଧର୍ମ ତ ଏକ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଡ଼ିଆ? ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ମୁସଲମାନ, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏଇ ବୋଧ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏକ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ହିଁ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ। କିଏ କଳା ହେଇଛି ତ, କିଏ ଗୋରା ହେଇଛି ତ, କିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ବା ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛି,
ताले भगवान को वर्णर भगवान को वर्णर ख्रीस्टियन भावुची भगवान गोरा से माने पूरा गोरा जी चाइनीज लोक से देखा टे हलदिया कलर लाल हलदिया से भावुन से कलर भारतीय माने भावुंट कला भगवान कला गोटे प्रश्न उठे ताले भगवान गोरा ना धला ना कला ना पीत ना लोहित भगवान को वर्णर छाड़ू पर बुझे व्यक्तिगत पुणी मनरे प्रश्न उठे भगवान स्त्री ना पुरुष मनरे प्रश्न उठे आजिकल समस्ते स्त्री मानकर अग्राधिकार दिगला से माने सैन्य बाहिनी रे जोगदे युद्ध करने गले पुलिस डिपार्टमेंट रे सर्विस कले फ्लाइट उड़े सबु कम माँ माने राजनीति कले सबकि सेयार नहीं ऑफिस की गले सबु कम से सरकार 50-50 पुरुष को जमी 50 ना नारी मानू सेमती 50% अग्राधिकार दिगला तेल भगवान पुरुष ना स्त्री जदि पुरुष मैंने डिमांड करेंगे भगवान पुरुष तेल स्त्री मैंने सेमती डिमांड करेंगे भगवान भी स्त्री कारण से सबु क्षेत्र में जेहेतु डिमांड करुँच भगवान को क्षेत्र कहीं डिमांड न करेंगे भगवान नारी नुह कि आम ठाकुर सबु रंगर आम ठाकुर पुरुष आउ स्त्री समीक्षा कले बहुत समय जीव देखो तो जगन्नाथ पुरुष आ स्त्री जगन्नाथ धला कला नाली लोहित सबकि आश्चर्य हेबे तेणु साधना कले आपण बुझीपारे जो आज्ञा चक्र साधक पहुँचे से तीनोटी ज्योति देखे किंतु ग्रेट ज्योति हूँ नीलवर्ण आ शुभ्र ज्योति नीलवर्ण बोले भ्रमर कलर ज्योतिटा आसे आम जो गृहस्थाश्रम रही ध्यान करूँ छोट टुंगी घरटी आमर थिला मुझे ध्यान करे मु देखे गोटे नीलवर्ण लाइट एमती मुविंग आरंभ करे धीरे धीरे से भितर बसी जाए अनेक थर आम दर्शन करूँ छाड़ू आ कहबू नहीं से कथा कारण जे पुण्य आपण कर परे न कह जत गुप्त तत सप्त जी जिते गुप्त से सते सप्त गुप्ता च मुक्ता प्रघटा च नष्टा तेणु प्रचार प्रतिष्ठार आम बहुत विमुख जदि आपण भगवान को भल पाइबे भगवान को निकटरे निजको समर्पण करदेवे शଯ୍ୟା त्यागरु शଯ୍ୟା को जीवा पर्यंत भगवान को पितार्थ कर्म करिवे आपण भितरे जश सम्मान प्रतिष्ठा लालसा से चिंता पर आ गोटे चिंता अच्छे लोक मते चिन्हतु लोक मते जानतु लोक मते मानतु लोक मते भल पातु मोर भल भल शिष्य भक्त हूँ ये भी विराट माया से गुड़ाक भी किसी नथिबो केवल प्रभु सेति बेले भगवान आपण को एमिति गोटे जगार नहीं रखिबे एमिति आपणकर प्रचार करिवे जे पर्यंत तांको सृष्टि अच्छी से पर्यंत आपण पूजा पाउथे देखंतु ध्रुव को राज्य जंगल को जाइथिले तपस्या करने जेतबले भगवान वर मागिछन्ति से मना कर देते जिते बड़ साधक को देखंतु पंचशाखा ओडिशार तांको सबुदिन केमिति रखिछन्ति समस्ते तांको केमिति जानिछन्ति पूजा करुछन्ति सेमती मीराबाई को देखंतु तुलसीदास को देखंतु संत कबीर को देखंतु नानक को देखंतु भीम बही की देखंतु जो माने उच्च कोटर साधक जो माने किछि चाहन्ति तांको किछि देखा जाए भगवान तांको पई समस्त व्यवस्था बंदोबस्त ही कर देता तेणु साधना करिया कहले गोटे कथार अनेक कथा आसुची श्रद्धा तेणु आमर श्रद्धा केते परसेंट ठाकुर आमे जन को पचारू आपण को ठाकुर को भल पाते ना आज्ञा दीक्षित लोक से सत्संग शुणी जानीपर कहारी ना सत्संग उपस्थापना कराहबनी ये जो जमी बाड़ी ये प्रॉपर्टी आपणकर जहाँ अच्छी ता सब कहार मनुष्य तो भारी पाश्चातुर्य स्वार्थपर ना बहुत कथा शिखी सब ठाकुर ता भी ठीक आप जहाँ कहते अच्छा ठाकुर केते संपत्ति आप ठाकुर ना लिखिदे विल कर नाई आज्ञा सब तो ठाकुर ठीक अच्छे सब तो ठाकुर पुणी जगन्नाथ प्रॉपर्टी है लगे हुंडी कहीं सीटी बसला रत्न भंडार कहीं रखागला
ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଣ୍ଡି କାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁ ରହିଛି? ସବୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆପଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଦେବେ? ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଇ ହବ ଦେ କାହିଁ? ଆପଣ ତ କହିଲେ ବି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର, ଠାକୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବେ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ଠାକୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେବେ? ଏ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ପାଉନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବେ। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇବ, 1 ଘଣ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଯାହା ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ତା କଥା 1% ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଣିଆ ଥିଲେ। ବଣିଆ କହିଲେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ କ'ଣ କୁହାହବ? ବଣିଆ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ। ସେଠୁ ରାଜା ବଣିଆଙ୍କର ଡେଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ସବୁଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ବଣିଆ ଯାଆନ୍ତି, ବସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ। ଥରେ ବଣିଆ ଭାବିଲେ ଏ ରାଜାଟା ମରିଯାଆନ୍ତେ କି? ଯାହା ରାଜାଙ୍କର ଧନରତ୍ନ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ରାଜା ସେବେଠାରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ବଣିଆ ମରିଯାଆନ୍ତା କି? ଆ ପାଖରେ ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ଅଛି ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେମିତି ଦେଖିକି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା, ସେଇଭଳି ଆଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲାନି। କାରଣ ଆଙ୍କ ମନ ଭାରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଅତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବଣିଆ ଭାବୁଛି ରାଜା ମଲେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ସବୁ କାଠ ଅଛି ରାଜବାଟୀରେ ମୁଁ ସବୁ ନେଇଯିବି। ସେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ମଲେ ଯେତିକ ସୁନାରପା ଅଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି ପରସ୍ପର ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାବର ଆଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଦିନେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ବଣିଆଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉନି? ନା ମୁଁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥା। ତୁମେ କ'ଣ ମୈତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସାଙ୍ଗ? ନା ମୁଁ ବି ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଭାବୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ସୁନା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଚନ୍ଦନ କାଠ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆରେ ଏଇ କଥା ତ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ଖଟ କରି ଶୋଇଥାନ୍ତ। ତୁମେ ତ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସୁନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମିତ୍ରତା ଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମକୁ ତ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛେ କେମିତି ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ ପାଇବେ, ଆମକୁ ନେଇକି କୋଳରେ ବସେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇ ମୁର୍ଦାର ହେଇ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇ ଆଉ ସେ କଞ୍ଚା ବାଉଁଶରେ ବାଡ଼େଇ ପଟି ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକି ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ଯାହା କାଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରହିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଡରିବେ, ଚମକିବେ, ଜ୍ୱର ହେବ, ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକେଇ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ କରଇ, ସାଧୁସନ୍ଥ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡକେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ବିଦା କରିଦେବେ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଲାଗିକି ବିଦା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମଟା ଏମିତି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କର୍ମ କରିଥିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିଥିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ସଜେଇଥିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ଦୁଃଖ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ତା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କେମିତି କରିବେ ସେ କଥା ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠା ସାଧନାରେ ନାହିଁ। ଆଜି 5ଟାରେ ଧ୍ୟାନ କଲି, କାଲି 6ଟାରେ ଧ୍ୟାନ କଲି, କାଲି 8ଟାରେ ଧ୍ୟାନ କଲି, କାଲି ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁରୁ ସଂକଳ୍ପ କରେଇ ଆମକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଜଳ, ତୁଳସୀ, ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ସଂକଳ୍ପ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ସାଧନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, କାଳେ ଗୁରୁଦେବ
ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଠା ବାଡ଼ି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଗିଦେବେ କି ଡରିକି କହି ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟା ମନେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଜଳ ତୁଳସୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ସଂକଳ୍ପ କରେଇଲେ ଆମର ସବୁଦିନେ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି, ସକାଳ ହେଲା ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି, ରାତି 4ଟା ହେଲା ଉଠିକି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି। କାରଣ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା। ନିୟମିତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ଠା କୁହାଯାଏ। ଆଜି 5ଟା, ଆଜି 5ଟା, କାଲି 6ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉଠିକି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଯଦି ନିଷ୍ଠା ନ ରହିବ ଆପଣ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କେତେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଅଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଲି ଶୋଇବେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି 9ଟାରେ ଖାଉଛନ୍ତି 9ଟାରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟାକରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟାକରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ରାତି 9ଟାରେ ଖାଉଛନ୍ତି 9ଟାରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଏତେ କଠୋର ନୀତି ଆଉ ନିୟମ, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍, ଗ୍ରେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ କୋଉନ 5ଟା, କୋଉନ 6ଟା, କୋଉନ 8ଟା, କୋଉନ 9ଟା, କୋଉନ ଜମା ନାହିଁ, କୋଉନ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲି ତାଙ୍କ ଖଟରେ ଶୋଇଲି, ତାଙ୍କ ବାସନରେ ଖାଇଲି, କେଉଁଠି ହୋଟେଲ ଲଜରେ ଯାଇକି ରହିଲି। ଆରେ ବାପାରେ ବାପ, ଏ ବାତଳିଆ ସେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଆମ ପାଖରେ, ଆମର ଦରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମର ଧନ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧନ ଅଛି? ସେ କି ସହଜେ ମିଳିବା ଧନରେ ତାକୁ ଅଳପେ ପାରିବୁ ଧରି। ତେଣୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧରିପାରୁନେ। ଯିଏ ଧରିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ପୂଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଭୁଲିବୁ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ ତୁ ଜଗତକୁ ପାଇବୁ। ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଇଛୁ, ନିଜକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଇଛୁ, ତୁ ମୋତେ କେତେବେଳେ ପାଇପାରିବୁନି। ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ ପାଇଛି ତୁ କିଛି ପାଇନୁ, ତୁ କିଛି ପାଇନୁ। କାରଣ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତ ମିଥ୍ୟା ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ମିଥ୍ୟାର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି? ସତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅଛି ନା ଆଉ। ତେଣୁ ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠା ରଖ, ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠା ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟହ ମୁଁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି। ଜଣେ ଲୋକ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବୋଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ଆମ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ତ ସେମାନେ ପାଟିରେ ବସିବେନି, ଦେଖା କରିବି ନା। ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବି? ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଖରାପ ଭାଷା ଏବେ କହିବୁନି। ଯେଉଁ ଉପାଧି ମୋତେ ମିଳିଛି ଭଲ ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବାବା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି, ଯିଏ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି, ସିଏ ସେତିକି ମାପେ, ଆଉ ସେତିକି କଥା ହିଁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଉପାଧି ଲେଖିଦିଏ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖିଦିଏ। ତେଣୁ ମହତକୁ ସିନା ମହତ ଚିହ୍ନଇ, ଇତର ତହିଁକି ଅନ୍ଧ। ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ପୁଣି ବଣିଆ, ବାବା କହେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଯେତିକି ବାଟ ଉଡ଼ିଛି, ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି, ସେ ସେତିକିର କଥା କହିବ। ତା ଜ୍ଞାନର ମାପକାଠିରେ, ତାର ମାନଦଣ୍ଡରେ ସେ ତୁମକୁ ସେତିକି ମାପିକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେ ଅଧିକା ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବନି। ଥରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆସିଲେ, ଇଏ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଛି ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ମହତକୁ ସିନା ମହତ ଚିହ୍ନଇ, ଇତର ତହିଁକି ଅନ୍ଧ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରି କରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ରହିବେ, ଆପଣ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓପନ୍ ହେବ। ଆପଣ ବିରାଟ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ମନ ଯାହା ଭାବିବ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆପଣ ତାହା ପାଇବେ। ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁଦେବ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, ମେଡିଟେସନ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଫେଥ୍, ରିଅଲ୍ ଫେଥ୍। ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ ଯୁକ୍ତ ବାସ ଇତି ବିଶ୍ୱାସ। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କୁହାହେଇଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ
बिना सन्देह संशय पालन करिबा बिना सन्देह आउ संशय आमे पालन करिबा संशय आत्मा विनाशति केबे सन्देह करिबा नहीं संशय करिबा नहीं। देखंतु मीरा को सापर पॉइजन दियागला विषधर सर्पर पॉइजन दियागला गोखर नागर गोखर कला नागर पॉइजन ग्लास कलेक्शन करागला जो खाद्य को भगवान पाखरे तुलसी पकईकि समर्पण कर दिया जाए ता प्रसाद विष अमृत परिणत हो तुलसी रे एंटीबायोटिक रोग प्रतिरोध शक्ति अच्छी केवल विष्णु प्रसाद ही तुलसी पड़ो अन्य कौन देवादेवी प्रसाद रे तुलसी पड़ी पार नहीं। शैव शाक्तिक क्षुद्र दीक्षा शैव शाक्तिक क्षुद्र दीक्षा केबे न करिव शिक्षा शैव शाक्त जो देवादेवी उपासना केबे शिक्षा करिव ना कि काहा को विरोध करिव ना। गीतार लेखा अछि सात्विक भावर्ण लोक से विष्णु उपासना करिव राजसिक लोक विभिन्न देवादेवी उपासना करिव जस सम्मान प्रतिष्ठा पाई तामसिक लोक माने चंडी चामुड़ा काली विभिन्न तंत्र उपासना ही करिव सबु भगवान सृष्टि सबु भगवान लीला सबु भगवान खेला आम क्या विरोध करिवार नहीं। आमको पूर्व जन्म जन्मांतर संस्कार आम भितर जो संचित ही अच्छी से अनुसार आम कर्म करुचे करवा आम परिवर्तन करदे पारिबा दिन को दिन आम सात्विक विशुद्ध सात्विक निर्गुण उपासक साधक आम हवा। तेणु प्रहलाद को कितने दुख जंत्रणा कष्ट दि जाए अखंड विश्वास प्रहलाद पॉइजन दिखाई प्रहलाद को तेल कढ़ी पकई दिखाई प्रहलाद हस्ती चढ़ई दि जाए प्रहलाद को पत्थर बांधी समुद्र को फिंगी दि जाए एमती अनेक भक्त को अनेक प्रकार निर्यातना दुख जंत्रणा कष्ट सब लोक मैंने जयदेव को सुनार पा छड़े नहीं हाथ गोड़ हाणी कूप भितर पकई एमती अनेक घटना घटी कहले बहुत समय लगे भक्ति चरितामृत ग्रंथ पार्ट 1 पार्ट 2 जदि पढ़े आपण जानीपर तेणु से भगवान को उपरे अखंड गुरु को उपरे अखंड विश्वास था आपण मान गोटे छोटिया साधना कहूँ 3टी सीधा बस केते समय आप सीधा बसुंट सीधा बसबार उपकारिता आप जानते बालांस माइंड हम इनबालांस माइंड हम सब मन चंचल क्षिप्त विक्षिप्त रोचे केतबे क्षिप्त विक्षिप्त हम कनसेंट्रेशन आसो सब बालांस माइंड से मूढ़ कथार रहीगला क्षिप्त विक्षिप्त आलोचना हो पारा तेणु एकाग्र मन होना कहीं होना ना गुरु कथा पर आम विश्वास गुरु श्रद्धा ना साधन निष्ठा ना गुरु कथार आमर विश्वास ना मन क्षिप्त विक्षिप्त अच्छी मन एकाग्र होने गुरु कहले सीधा बस आखि की बंद कर क्लोज योर आईज ऑलवेज शांत भाव आखि की बंद कर कहीं आखि बंद कर आपने जानते संसार रे बेसी पाप कर्म करे मन आखि देखिबार सब प्रकार वाइब्रेशन हो आखि सहित मन संयुक्त हबार होदि मन ठारू आखि ठारू मनटा उइडर कर दिया प्रत्याहार कर दिया आप अनै थे देखिपारे पाखे बसी थे शुणिपारे ना जदि मनटा घर एवं मो पुओ कौन कला झील कौन कला एत समय है आम गृहस्थाश्रम को फेरीजु आपण को कथा शुभो ना कारण कान सहित मनर संजोग ना तेणु बेसी पाप कर्म करे मन आखि तेणु साधक माने सब आखि बंद कर बसापी बंद कर बस कथा कहला भितर से भगवान सहित जोगयुक्त ही कथा कहते आखि के बंद करती आखि के खोलिया इच्छा करती ना किंतु जेतबे तंद्रा आसीबो साधनार घोर विघ्न निद आसीबो आलस्य आसीबो आपण आखि खोलिबे आखि जमा बंद करिवे ना सेति लागि क्रिया जोगरे कुहाइछि गोटे महामुद्रा टेक्निक दिया जाइछि जेतबे निद आसुछि तबे 1 राउंड महामुद्रा करिवे तमरो तंद्रा आलस्य हाई पलैब बॉडी मेडिटेशन पाई फिट हो तेणु आमर कौन होइछि ना बाबा कहले सीधा बसंतु सब समय खेचरी करंतु खेचरी उपकारिता आपण जानिछंती समय आसीबो क्रियायोग उपर बहुत कथा कहब
आज्ञा चक्र दृष्टि स्थिर करंतु श्वास प्रश्वास मनକୁ रख जदि ये श्वास प्रश्वास अति क्षीणादि क्षीण हम अति सूक्ष्मादि सूक्ष्म हम जाऊँची बार आसुची बार से धीरे धीरे कम हे गोटे मिनट की 15 थर घंटा को 900 थर 24 घंटे 21,600 थर प्रभावित हो से गोटे भजन चली जहाँ अजपा कहुए सोहं फास्ट क्रिया मंत्र दि जाए आगु तो मंत्र कहुए अजपा कहुए जदि से सोहंग मन रखिपार कि गोटे मिनट 15 थर को आप 5 थर को आनीपार कि 4 थर को आनीपार कि देखिए अनेक सिद्धि विभूति आपको मिल जहाँ चाहिए ता मिले सर्वसंकल्प तार मिले जे मते भजई निश्चल निश्चल अवस्था श्वास है कि एक कथार विश्वास सतरे कौन श्वास प्रश्वास को नियंत्रण करदे सब जिनस मिलଯିव सतरे कौन आज्ञा चक्र ध्यान कले सब से चाहिए आमर कौन तृतीय नयन खोलीज आम कौन सबू देखा सबू जना पड़ सबू देवादेवी दर्शन हम आमको अनेक विभूति मिल आमर जो मूर्ति अच्छी ऊपर पाखी आलोक तल पक्षीर समस्त पर जमी झड़गला से जो निकटवर्ती आप अग्निर सहस्र सूर्य एकत्र हेले से ज्योति की दर्शन ज्योति की समान हेबे नहीं से ज्योतिर प्रभाव मनर जो वृत्ति रही जोग चित्तवृत्ति निरोध जो वृत्ति रही से वृत्ति सब खसी पड़े जमी पर खसी पड़ा देह मिलईगला से देखला जे मुझे से मिसेगला पर देखला मुझे से सोहम मुझे ब्रह्म मुझे आत्मा समस्त से आत्मा तो कौटी गले आपणकर देहबोध अवस्था जीवबोध अवस्था जीव ना सहस्रा को गले जेपर्यंत आप सहस्र अवस्थापन करना जिते शुणु जिते कहतु जिते पढ़तु जिते भजन कीर्तन करतु जिते पूजा पाठ करतु जिते माली पिंधतु जिते गेरुआ दाड़ी भी रखतु देहबोध अवस्था मु मोर भाव कस्मिन काले जाई नहीं जीव तेणु जगन्नाथ दास लिखिले भागवतर 2टी कथा मूलटी अटई विश्वास कहि जगन्नाथ दास विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचित जहीं पूजिले तहीं से मूलटी विश्वास तेणु आमर गुरु कथा पर आदौ विश्वास सतरे कौन श्वास को साधना कले श्वास प्रश्वास साधना कले सतरे कौन आमको मिल सब कथा मन स्थिर शांत हो आम आनंद और प्रेमर अधिकारी हो पार केवे विसंशय आत्मा विनश गुरु कहले ताहा जानी नोहिले भ्रमु थांदे प्राणी तेणु जदि गुरु कथार विश्वास नाई कि किते आड़े बुलुचंती टेक्निक शिखिया आश्रम अनेक लोक दीक्षा नेला से विभिन्न आड़े बुलुचंती टेक्निक शिखिए अरे आज्ञा पर सहस्रा पर कौन आउ गोटे कौटी किसी रही श्वास प्रश्वास पर कौन आउ गोटे किसी अच्छी जीवात्मा परमात्मा पर आउ गोटे कौन किसी अच्छी सात्विक खाद्य पर गुरु कौन आउ गोटे खाद्य के खाइबा किसी अच्छी सीधा विद्युत बंका बसिया कौटी कौन कहुई नुआ कथा कौटी अच्छी सबू तो पुराणा ताको पाइबाटा ही नुआ ताको पाइबा जो टेक्निक अच्छी ता भी फल्स ता भी केवल सी ही सत्य एक कथा बुझा बहुत कष्ट तेणु आमर मूलटी अटई विश्वास जार विश्वास नहीं जिते मंदिर जातु जिते गुरुंक पाखरे गुरुंकर जिते गुरुंकर द्वारस्थ हूँ जिते तीर्थ परिक्रमा करंतु किछि रिजल्ट मिलबन किछि मिलबन मीरा समर्पण करदेला परे विश्वास मु प्रभु को देली प्रसाद ये प्रसाद प्रभु पाइला परे ये तो अमृत हो जाए जो तुलसी पकई प्रभु पाखरे प्रसाद लगे दि जाए ता अमृत परिणत से जिते गोटे विष प्रक्रिया थाए ता कौन हुए ना नष्ट तेणु केते जन प्रभु को प्रसाद देकी आपण माने पाउचंती क्रियायोग परंपरा लेखा अच्छी जहाँ खाइबे चौड़ू करी खाइबे चतुर्थ अध्याय भगवद गीतार 24-16 अच्छी ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ब्रह्माग्न ब्रह्माणाहूतम
ब्रह्मेव तेन गन्ते एवं ब्रह्मकर्म समाधि। आम प्रभु को नैवेद्य करी समर्पण करी प्रसाद पाऊचे। आम तो पियाज रसुण खाऊचे माछ मास छाड़ीदेले, प्रभु कौन पियाज रसुण खाते? तेणु आमर जीवबोध अवस्थाटा केमिति जीव, आम आत्मबोध अवस्था केमिति आसवा? जो बॉडी कॉन्शियसनेस नॉलेज रे अच्छे से बॉडी कॉन्शियसनेस नॉलेज रे हमर डेथ हो। आम कहूचे जगन्नाथ मंदिर रे प्रबल भिड़, सबुदिन भी पुरी रे रथ यात्रा 3 घंटा 4 घंटा अपेक्षा करिया पड़ुछि कालिया पाखे। कई भी दर्शन करी ठाकुर टिके प्रणाम भी मुंडिया टिके भी मारी पारुना, किंतु जगा आलती पाई समस्ते नवापाई व्यस्तता। आलती देखा हुए कि आलती तले हुए लोक एमती कुदा मारती जे बापारे बाप, जे देखी थबो तांकर अभिज्ञता थबो, किंतु देखिया जगा को बाया आउ ता अभड़ा ता प्रसाद खाया समस्ते बाया। ठीक अच्छे, सब बहुत भल गुण, किसी खराब नहीं। निज घरे जगन्नाथ रखीच, आज गुरुवार माण बसला, झोटी पईला, चिता पईला, झुणा धूप दिगला। परदिन को बापा चिकेन मटन बास्ना लक्ष्मी पाखे दिगला। ठाकुर ठाकुराणी रही तो घरे कि प्रकार कुसंस्कार, कि प्रकार अंधविश्वास। मासक सारा कार्तिक मास तापर दिन छाड़ खाई पूर्णिमा बासी दिन, तेणु केमती दिन को दिन आम कलुषित हो जाऊे। प्रकृत धर्मर संज्ञा कौन आमको जना ना, रहीगला धर्म कथा से संप्रदाय कथा रहीगला। तेणु आमर गुरु कथा पर विश्वास ना। आश्रम बहु लोक गले कहले आम एकादशी खाइबू ना, आम बुझेलु, बुझेला कथार से अटल अचल रहिले। आम किसी कहलु ना, कहीं कहलु ना, समय ही नहीं से बुझीबार। अर्थ जो मैंने वैष्ठ मान कथा को शुणुवे विरोध करेंगे तो एकादशी मूल्य ना। हाँ, एकादशी मूल्य अच्छी, प्रथम पहाचर भी मूल्य अच्छी, द्वितीय पहाचर भी मूल्य अच्छी, 21टा पहाच पर रत्न सिंहासन तापर जगन्नाथ। तुम्हें कौन से प्रथम पहाचरे बसी आ कौन द्वितीय पहाच को आसब ना, से अवादीटा मड़ई थब आउ कौन हसई दीर्घ मड़ब ना, आउ कौन द्वादश मात्रा पढ़ब ना। से एकादशी रहीगल, जो देह सुस्थ है डाक्तर कहला ना तुम खाया पड़ो, कहीं तुम्हें खाइल, कहीं तुम्हें खाइल। जदि एकादशी कर पुणी कहीं क्षीर फलमूल सीजा खाद्य कहीं खाऊच, तेम तो जहाँ खाइल ताही अन्न। छाड़ू समालोचना आम करूँ, प्रकृत ज्ञानटा दौचु, आगू को आस। जमती कथा कहले तो समय पलैब। जड़े लोक साधु पाखक जाऊे, से जन काठुरिया काठ हाणिकी बेपार करते। संक्षेप कहीदे साधु कहले कौन करुच ना, काठ हाणिकी मु बेपार करुच्ची। अरे आगे आगू जाओ, सब कौन से जंगल तब टे आगू जा देखुन कौन पड़ुची। आगू गला बेलू खाली जंगल, माने जंगलटा खाली चंदन काठ। जदि साधु कथा न मानी से जंगल रही जाता, कौन शाल, कौदिन आंब, कौदिन पणस, कितने प्रकार काठ गछ अच्छे आम बाबा को जना ना। कौन बर, कौन अସୁସ୍ଥ, कौन केते काठ थब बाबा मैं तो जानिनु से विषय, बईटई पढ़ीनु। तेणु से साधु कथा मैंने आगू गले बोले चंदन काठ गछ देखिले ना, हाणी जो बिक्री कले ये काठ से काठर मूल्य केते अधिका, भलरे चलले भूलीगले साधु। यहाँ हूँ समाजर नियम, जमती किसी उपकार साधु पाखु पाइबे लोक रही आउ आसबे नहीं, बाबाजी मन पड़े नहीं। जिते पुणी विपद पड़ो सब खाइबे, हारी से बाबाजी कुआड़े गला, चलो चलो ता पाखक पुणी दौड़िले। जिते आसी प्रणाम कले भलरे अच्छु ना, भलरे आज्ञा अच्छी जे सेते भलरे ना। अरे आउ टिके आगू जा, आउ टिके आगू गला बेलू रूपा खंडे पड़ला। अरे काठ आनी भोईबा एतिक रूपा नहीं गले किते आनंद चलला। पुणी किछि दिन पर विपद पड़ला, पुणी साधु पाखु गले। साधु कहले रे आउ टिके आगू पड़ा। संक्षेप कहीदे से गला सुना खणी पाइले। एकादशी कथा आपन कह बाबा एकादशी छड़े कौटिकी नहीं था, से काठ जंगल रहीगला ना। तापर सुना बिक्री कला, पुणी विपद पड़ला, पुणी साधु पाखु गले। कितने प्रकार विपद अच्छी, खाली टंका समस्या सीना समाधान होगा। स्वामी स्त्री कली हम ना, देह असुस्थ हम ना, कि जमी माड़ी बस ना, विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम अच्छी ना। जीवनटा केवल संग्राममय। यही गरम होची सादा एसी लगाओ, एसी लगाओ, एसी लगाला। यही भोक है खाद्य मगाओ, सब खरा है
ଶୀତ ହେଲା କ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ସ୍ୱେଟର ଆମେ ସବୁ ପିନ୍ଧି ପକାଉଛେ, ବର୍ଷା ହେଲା ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ପକାଉଛେ, ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲାବେଳକୁ ସୁନା ଖଣି ପଡ଼ିଲା, ସୁନା ବିକ୍ରି କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିଲା। ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ହୀରା ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ପୁଣି ସାଧୁ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ପାଇଲା ସ୍ପର୍ଶ। ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଦବ ସବୁ ସୁନା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କହିବାର ସାର କଥା, ସାଧନାରେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଏଇ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ମନକୁ ରଖ ନାହିଁ, ଏଇ ଏକାଦଶୀ କରିବି, ଏଇ କଥା ମାନିବି, ଏଇ କଥା ମାନିବିନି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବି ସେ କଥା ନାହିଁ, ଦାନ କରିବି ସେ କଥା ନାହିଁ, ଆତ୍ମବୋଧରେ କାହାର ସେବା କରିବି ସେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ତ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ହେ ଛୁଇଁଲେ ଖାଇବି ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ମନେ ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, କହିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ସତରେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଲେ ଯେ କ'ଣ ମିଳେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେବ। ଯାହାର ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି ସେ ଯାହା ପଢ଼ିବ ତାହା ମନେ ରଖିଦେବ। ଯାହାର ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି ସେ ଯଦି ବୋଲିଂ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ। ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ। ରେ ବାପା, ମୋର ତ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ନଲେଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି ଯାହା ପଢ଼ିବ ତାହା ମନେ ରଖିଦେବ। ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି ମେସିନ୍ଟା କେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି, କେମିତି ଅପରେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସେ ଅପରେଟିଂ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ କେତେ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମନ ନିରୋଧ ହେଇଯିବ, ମନ ନିରୋଧ ହେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମନ ନିରୋଧ ହେଇଯିବ। ଚଲେ ବାତ ଚଲେ ଚିତ୍ତମ, ଶ୍ୱାସ ଚଳିଲେ ମନ ଚଳିବ। କ୍ରିୟା କରି 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 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେହି ସମୟରେ ମନର ନିରୋଧ ଅବସ୍ଥା। ସେତିକି ବେଳେ ସାଧକ ଭିତରେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ କ'ଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ଯିଏ ଯେତେ ସମୟ ନିରୋଧ କରି ବସିବ ତା ଭିତରେ ସେତେ ବଡ଼ି ଡିଭାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଯିବ। ଆମର କ'ଣ ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଭକ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଛି। ସେଇଠି ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ନା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ହିଁ ଚାଲେ। କ'ଣ ଭକ୍ତି ଭାବ? ନା ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ। ସବୁବେଳେ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ ଅଲଗା କଥା କିଛି ଆସିବନି, କିଛି ବୋଲି କିଛି ଆସିବନି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସ୍ମରଣରେ ରହିବେ। ଆଖି ବୁଝିଲେ ସେ ଦେଖାଯିବେ, ଆଖି ମେଲା କଲେ ସେ ଦେଖା। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବ। ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉବେଇ ଟୁବେଇ ହଉ ହଉ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବେ, ମର୍ଜ କରିଯିବେ। ତାହା ହିଁ ସାଧନାର ଏଣ୍ଡ। ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ମା ଗର୍ଭକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଉ ଭୋଗିବେନି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଭକ୍ତି ଭାବଟି ଜାଗ୍ରତ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ସାଧନା। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ, ଏବଂ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି ଆମେ କେମିତି ସାଧନା କରିପାରିବା ତା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶହେରେ କୁହାହେଲା 10 ଜଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେଇ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି? ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ
आमे जनकू देखिनु जदि आपण मैंने देखिथे आमे जनकू देखिनु केवल मु भगवान को पाई मो जीवन प्रभु पाई तोर कांदिले अंतर मंतर जंतर लोड़ा नुह जड़े माँ आसते कथा कही से कहले मु भगवान को खोजुची भगवान को केमिति पाइबी आमे कहलु गोटे सहज कथा एकदम इजी कथा आमे भगवान को 3 दिन 3 राति भितर दर्शन कर से सन्धारे पड़गले कहले कौन सत कथा निश्चिंत सत्य टेक्निक जानी आओ टेक्निक निश्चिंत जानीचु ना कौन गोटे रूम रे जो ठाकुर को आप भल पाती कृष्ण हो राम हो जगन्नाथ हो तो तांकरी विग्रह पाखे दीपटे लगेबे लगेले लगेबे न लगेले न लगेबे प्रभु दर्शन दियो कहीकि कांदिबे 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 दर्शन न होगा पर्यंत प्रभु केमती दर्शन न देवे प्रभु पाई तोर कांदिले अंतर मंतर जंतर लोड़ा नुह किछि मंत्र दरकार नहीं किछि जंत्र दरकार नहीं किछि तंत्र भी दरकार नहीं कारण से मिले सबकि मिले सेवा सबकि देखु सतरे जी भगवान को डाके भगवान को भल पाए सदा प्रसन्न थाए सदा आनंद गोटे प्रसन्न मुह देखिले गोटे हस हस मुह देखिले सब बड़े गोटे आनंद मुह देखिले केते भल लगे जहाँ मन रे बासना कामना अच्छी ता मन तो भारी हम भारी ओजनिया हम से तो भांगी पड़ो एवं लोकर भल मंद ता मुहर ही सबकि जना पड़े जी सब आत्मस्थ होता है भगवान पाखे मन रखते सदा प्रसन्न सदा आनंद अवस्था तेणु सबुदिने आमे कौन ये दुख जंत्रणा कष्ट भितर आम जीवनटू निर्वाह कर आसिले आउ जेते दिन बंचिबा ये दुख जंत्रणा कष्ट आम जीवनटा कौन काटिदबा आम जीवनटा को रूपांतरित करवा साधना द्वारा जे भली संबालुआटा रूपांतरित हो प्रजापति रे परिणत हुए जेमती लुहाटा मैग्नेट संस्पर्श आसिले धीरे धीरे लुहार धर्म हर मैग्नेट हो जाए सबुबले जदि मन प्राण को आम से सहस्रारे रखिबा सेठी स्थित करवा भगवान को सहित यदि सबुबले आम मिलन हवा क्रिया द्वारा ताहले आमे से भगवान होता अविश्वास लगुचे साधना कले गुरु कथा पर विश्वास रखिले निश्चिंत अपन भगवान हो अभिराम परमहंस भजन लगिंट भक्त भगवान अभिन्न तेले मात्र नहीं भेद तेणु भक्त भगवान होचंते अभिन्न भिन्न भिन्न ना तेणु जीव ब्रह्मेव ना पर जी जीवात्मा से ब्रह्म ना उठे से जी परमात्मा से ही जीवात्मा होती जी जीवात्मा से ही परमात्मा केमिति जेतोले जीव भाव अवस्था पलैब से जीवात्माटा कौन हम ना परमात्मा बोले देखो आ भितर घर भितर गोटे आकाश सेटा गोटे आकाश बाहर गोटे आकाश जितेबाला ये घर भितर आकाश अच्छे आम घर आकाश कहूँ जितेबाला ये घरटा भांगी दिज ये आकाशटा से आकाश मिशीज किंतु यहाँ घर आकाश जितेबाला देह भितर आत्मा प्रवेश करी त्रिगुण रजुरे बांधी कौन बोलाऊँ सरल भाषा बाबा कहले जीवात्मा बोलो जितेबाला त्रिगुण रजुर मुक्ति ही जीव भाव मुक्ति ही से परमात्मा ही साइंटिफिक तेणु आम एपर्यंत सात्विक जीवन काटिने सरल जीवन काटिने निष्कपटक जीवन काटिने आम राजसिक तामसिक जीवन काटुचे सतगुणर आभा झलक टिके टिके आम पाखक कौन होचे ना आसूची तेणु आम सात्विक जीवन काटियापाई प्रस्तुत होने तापर विशुद्ध सात्विक जीवन निर्गुण जीवन तापर जाए भगवत प्राप्त आग ये जन्म टिके सात्विक जीवन काट एठिक आसिले गोटे ड्रेस घर को गले ड्रेस ऑफिस गले गोटे ड्रेस नहीं कि आश्रम गोटे खाद्य घरे गोटे खाद्य भोजी भात गोटे खाद्य नहीं कि केते थर मिरर निजको सजे होउचंती मेकअप होउचंती देखंतु निजर मनोभाव को देखंतु तेणु भगवान प्रति हृदय भक्ति भाव आसीबो तदि श्रद्धा रहिबो निष्ठा रहिबो गुरुंग वाक्य विश्वास रहिबो ताले आपण साधना रे
डे बाय डे आगे तेणु श्रद्धा तो ना निष्ठा कौटू आसो विश्वास कौटू आसो भक्तिटा कौटू आसपर पुणी अच्छी प्रेम तत्व तापर पुणी प्रेम तत्व से प्रेम तत्व को आप भक्तिर परिपक्वटा ही प्रेम तत्व तेणु प्रेम तत्वर अधिकारी आप तेणु अनेक कथा देखु आ गोटे कथा कहीकि बंद कर साधन बसवा राति पाइले आम पाप काम करुचे पापर संज्ञा अनेक पुणी एक जहाँ शास्त्र रे निषेध करा जाइछि से कर्म जदि आम करुचे पाप कर्म करुचे परनिंदा महापाप परचर्चा महापाप मिछ कथा कहवा महापाप दान न करिबा महापाप गुरुदेव जो उपदेश देइचंती ताको पालन न करिबा महापाप आमे माँ गर्भरे कंडीशन करके आसते ता पालन करने महापाप दीक्षा नेला बेले आमे महाप्रसाद तुलसी दली संकल्प करिचे ध्यान करूने महापाप गुरु को जिते जहाँ पाचे क्रिटिसाइज कमेंट करुचे निज ज्ञानर मापकाठी मापिकी उपाधि गोटे गोटे दौचे किए केते उपाधि दौन सबू तो मुझे ना आउ सबू आम ना सबू तुम्हें हम तुम्हें भगवान भगवान सबू होना साप होती बेंग होती काऊ होती कोइल होती गध होती आउ पथर होती समुद्र होती बरफ होती तिमी मास होती सबू से होती ना भगवान बिना आउ किए कि जो तुम समस्ते गोटे गोटे उपाधि देदेले तुम जानव जे भगवान ब्लेसिंग तुम पर झरी भूल आरंभ सत कथा तेणु जिते तुम गोटे उपाधि दब ना मो गुरु मो भगवान से बहुत बड़ा कथा तेणु देखु शास्त्र निषेध कर्म जोड़ा लिखाई गुरु को केवे एमती भाव ना जिते नर्क अच्छी सर्वश्रेष्ठ नर्क हूँ गुरु को जे मनुष्य बोली भावे से नर्कुर कई उद्धार करेंगे केवल गुरु ही उद्धार करेंगे आउ साधना हम ना गुरु को जे भिन्न दृष्टि देखिब कस्मिन काले तार आउ साधना से जन्म से रहीगला तार पतन है सी गुरु को जिते गुरुंकर प्रचार करे गुरुंकर महिमा गान करे गुरुंक विषय जाजन करे ताकू भगवान बहुत बड़ आशीर्वाद करते कारण मुही बसई गुरु देहे मो तो गुरु भिन्न तेणु आम अनेक गुड़ी पाप कर्म करुचे आम पुण्यकर्म करूने पुण्यकर्म पोखरी खोलिबा कूओ खोलिबा साधु सन्त सेवा करवा रोगी की औषध दवा आउ किए पिला पाठ पढ़ी पारने ताकू पाठ पढ़ेवा एवं काहाकू साहाय्य सहयोग करवा पुण्य काम ताकू व्याख्या कले बहुत समय लगे तेणु आम क्रिया जोगरे दीक्षा ग्रहण करें आम पाप करवा ना कि पुण्य करवा ना पापर फल आमको जमी भोग करा पड़े दुख जंत्रणा कष्ट पुण्यर फल स्वर्ग भोग कला दुख जंत्रणा कष्ट भोग करने पड़े पाप जी भयावह पुण्य ताठाकू आहरी भयावह तेणु आम पाप करवा ना कि आम पुण्यकर्म करवा ना आम कौन करवा ना आम धर्म काम कर जितेबले कर्ता भावटी अच्छी आपन को पाप लगे जितेबले आपण भितर कर्ता भाव अच्छी आपन को पुण्य फल लगे जितेबले कर्ता भाव नहीं भगवान को पित्यार्थे मानवर कल्याण अर्थे जनसमाजर पित्यार्थे आप कर्म कर चलिए मो मोर भाव नहीं आपन कौन है धर्म लाभ तेणु आपण दीक्षा ग्रहण कर क्रिया जोगरे सबुबले कर्ता भाव को त्याग कर पाप कर्म मन रखु नहीं पुण्य कर्म मन रखु नहीं समस्त को भगवान बोली भावतु आ निज भितर भगवान अच्छे ए भगवान से भगवान समस्त कर्म करुँच आपण आपण धर्म अर्जन कर जिते भाविले मिछ कहली मोले मु देली मोले मु मिछ कहली नहीं कि मु देली नहीं सबु तुम्हें सबु तुम्हें सबु तुम्हें सबु तुम्हें आपन जो भाविले यहाँ स्थूल धर्म सूक्ष्म कौन धर्म यहाँ ब्रह्मांड धर्म पिंड रे कौन धर्म धारयति इति धर्म सारा वर्ल्ड को सारा विश्व को बा तुमको सारा विश्व भितर तुम्हें अच्छ तुमको जी धारण कर रखी उपलब्धि अनुभव करवाटा हूँ धर्म तुम्हें भावुच तुम्हें बसीच तुम्हें बसीन तुमको से बसई तुम भितर श्वास प्रश्वास नौच बोली तुम्हें बसीच जितेबले से श्वास प्रश्वास टी न नब तुम्हें टली पड़ तुम बसबार सामर्थ्य ना
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଫିଲ୍ କରୁଛ ମୁଁ ବସିଛି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରୁ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟଟା ହିଁ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଘୁରଉଛି। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ନ ରହିବ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଡେଡ୍। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଭିତରେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ତୁମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା କୌଣସି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ବୁଝ। ଯଦି କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେବ। ଆପଣ ଦେହବୋଧରୁ ଆତ୍ମବୋଧକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଆସିବା ସାର୍ଥକ ହେବ, ଆପଣ ବାପା ମା ଧନ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ଧନ୍ୟ ହେବ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ଆପଣ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବେନି, ସବୁଦିନ ଏଇଠି ରହିଯିବେ। ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅମର ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯିବେ କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ରହିବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଠାକୁର କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆମେ କଥା ରହିଗଲା, ଅନେକ କଥା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିବା ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ, ଭୋଗ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ, ଜଗାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ। ନିଜ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟିଏ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଆଳତି ଟିକେ କରିବାର ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗାଇବାର ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯାହା ଖାଏ ତାକୁ ନ ଦେଇ ଘରେ ବସେଇ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ମାଛ ମାଂସ ଚିକେନ ମଟନ ଧୂଆଁ, ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଧୂଆଁ ହିଁ ତାକୁ ଦେବା। କେତେ ବଡ଼ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ, କେତେ ବଡ଼ ବ୍ଲେସିଂ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବ ତାଙ୍କର, ସବୁ ଅନୁଭବ କରି ଜାଣୁଥିବେ। ଆଜି ଝୁଣା ଧୂପ, କାଲି ମାଛ ଧୂପ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଝୁଣା ଧୂପ, କାଲି ଶୁକ୍ରବାର ମାଛ ଧୂପ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନୂଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ହେଉନି। ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଧୀରେ 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 ନୂଆ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଅଛି ତା ପୋଡ଼େଇ ପାଉଁଶ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ମଣିଷର ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେନ୍ଦ୍ର କରି ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଉଠିଯିବ। ଯେମିତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ବହୁତ ବଳବାନ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀର ସେଇଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଆଗରେ ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଯଦି ସାଧକ ଡିସିସନ୍ ନେବ, ତା ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଭଗବାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଉଁ ଶକ୍ତି ତାହାର କିଛି କ୍ଷତି ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଳେଇ ଆସିଲେ, 12 ବର୍ଷ ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧି ସାଧନା କଲେ। ଜୈନ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ସାଧନା କଲେ। ପଞ୍ଚଭୂତ ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ। ରମଣ ମହର୍ଷି 40 ବର୍ଷ ସାଧନା କଲେ, ମଶା କେତେ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧ ମାନେ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସୁଛନ୍ତି ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନ ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତ କରିପାରୁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। ସେଇ ଆଲୋକର ଯିଏ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି, ସେଇ ଆଲୋକ ପାଖରେ ଯିଏ ମନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତ ଭୂତଗଣ ତାର କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ଉପରେ। ଦିନ ଆସିବ, ବନତ ବନତ ବନ ଯାଇ ମେଡିଟେଟ୍ ମେଡିଟେଟ୍ ମେଡିଟେଟ୍, ୱାନ୍ ଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଡିଭାଇନ୍। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।